بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں ہیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے دھماکہ کر دیا ہے، اور ایک ایسے حالات میں کیا کہ جب سارے سہمے تھے، انہوں نے بہت ہی بلنٹلی کچھ گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد چودھری اعتزاز احسن صاحب کے خلاف سوشل میڈیا میں ایک طوفان بدتمیزی ہے، اور باقاعدہ طور پہ ان کے خلاف ٹرینڈ چلوائے جا رہے ہیں، ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ آخر چودھری اعتزاز احسن صاحب پہ اتنا غصہ کیوں ہوا؟ یہ دو باتیں انہوں نے دو طرف اشارہ کیا تھا، اور دونوں معاملات جو ہیں وہ بڑے بڑے تگڑے لوگوں کو انہوں نے للکار دیا۔ ایک طرف انہوں نے باجوہ صاحب کا نام لے دیا کہ یہ جو کچھ شریف فیملی کے ساتھ ہوا ہے، اور شریف فیملی کو جو ایک بہت بڑا NRO دیا گیا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر انہوں نے شریف فیملی اور مسلم لیگ نواز کی حکومت اور طرز حکومت اور رانا ثناء اللہ صاحب، ان سب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ تو تب سے لے کے اب تک ایک طوفان ہے، اور چودھری اعتزاز احسن صاحب کے خلاف، جو کہ سینئر قانون دان ہیں، ان کی ہر کوئی رسپیکٹ کرتا ہے، ہر کوئی عزت کرتا ہے، ان کا کردار بڑا ہی شفاف کردار کے مالک ہیں، آج تک ان پہ کوئی دھبا نہیں لگا، لیکن اس کے باوجود ان کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا۔ اس وقت جو بھی مراسلہ حکومت کے خلاف اور اس وقت موجودہ رجیم کے خلاف بات کرتا ہے، اپنی آواز بلند کرتا ہے، اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جا رہا ہے جو اس وقت چودھری اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کی آواز پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، اور ان کی رسپیکٹ ہے، ان کی جوڈیشری میں بھی رسپیکٹ ہے۔ انہوں نے اکراس دا بورڈ سب کو خبردار کیا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف جا سکتے ہیں۔ ویسے تو ہر چیز نکل گئی ہے، جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق، لیکن یہ ساری سچویشن کیوں چودھری اعتزاز احسن صاحب کیوں اس وقت پھٹ پڑے ہیں جی؟ اور انہوں نے آ کے بلنٹلی ایک نام لے دیا اور سیدھا بات کر دی۔ معاملات یہ ہیں کہ کافی کروشل پیریڈ ہے، کبھی اچھے ہو جاتے ہیں حالات، کبھی برے ہو جاتے ہیں، لیکن در پردہ جو ہے وہ بہت ہی معاملات خراب ہوئے ہیں ایک بار پھر۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ چیزیں اب سارے کا سارا جی پریشر اور سٹریس آنے والا ہے، اور اس کی وجوہات بڑی کلیئر ہیں، بڑی واضح ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے اپنا ایک کیا کہنا چاہیے لیول، شدت کا لیول جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے، اور وہ پریشر اسی طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نواز اپنے طور پہ آگے بڑھ رہی ہے، اور مسلم لیگ نواز خاص طور پہ فیلڈنگ سیٹ کر رہی ہے۔ آہستہ آہستہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ فیلڈنگ سیٹ کر رہی ہے۔ اب انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اور نواز شریف صاحب نے یہ واضح طور پہ شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ اس وقت یہ زیرو ٹالرنس، اور کسی قسم کا ایک چوک، معمولی سی بھی غلطی آپ نہیں کریں گے، اور کوئی ایسا ایکٹ نہیں کریں گے جو مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے کیا، ورنہ پھر معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ ہو کیا رہا؟ ٹائم لائن بڑی سیٹ ہے، اور وہی ہے کہ مریم بی بی لندن پہنچ چکی ہیں، یہاں پہ وہ کمفرٹیبل زون میں ہیں۔ اب نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آرام سے اپنا انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور پلاننگ بھی کر رہے ہیں، پیغامات بھی پہنچا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اب کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ ایک میسج دے رہے ہیں کہ رعایت نہیں کی جائے گی۔ ادھر اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے چیزیں اپنے کنٹرول میں لی ہوئی ہیں، اور وہ بھی نواز شریف صاحب سے رابطے میں ہیں، اپنی فیلڈنگ آہستہ آہستہ کر کے سیٹ کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے، اور چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کرنے والوں میں لاء منسٹر بھی ہیں، اٹارنی جنرل بھی ہیں۔ طویل نشست ہوئی، کیونکہ سپریم کورٹ میں آنریبل ججز کی اپوائنٹمنٹ ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی کنفرمیشن ہے، اس میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ اس میں لاء منسٹر کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے، اٹارنی جنرل کا بھی ووٹ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی چیف جسٹس صاحب کو بلاک کیا جا رہا ہے اور ٹائٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ میں جو لائف ٹائم نااہلی کا کیس ہے وہ چل رہا ہے، اور فیصل واڈا کا ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا اگر وہ لائف ٹائم جو ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوتی ہے تو اس کے بینیفیشر ہوں گے جناب جہانگیر ترین صاحب، اور نواز شریف صاحب بھی اس میں ہوں گے، اور نواز شریف صاحب کوالیفائی کر جائیں گے۔ اگلا مرحلہ ہوگا نواز شریف صاحب کی سزاؤں کا خاتمہ، اور ان کو اگلے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے
एलिजिबल करार देना। तो कैप्टन सफदर बरी हो चुके हैं, मरियम बीबी बरी हो चुकी हैं। अब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी वो केस ख़त्म करवाना है किसी भी तरीके से, वो प्रोसिक्यूटर्स के ज़रिए, वो नैब के ज़रिए, किसी भी तरीके से। ये टाइमलाइन बता रहा हूँ जो आगे जाके होनी है। अब ये है कि नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन पहले ख़त्म होगी और उनकी सज़ाओं का ख़ात्मा होगा, और फिर जाके जो है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला हल किया जाएगा। ये है नवाज शरीफ साहब की प्रायोरिटी कि पहले ये काम किए जाएं। और उसमें एक और है, और वो ये भी है कि 29 नवंबर से पहले पंजाब हुकूमत का खात्मा और पंजाब हुकूमत वापस दे दी जाए मुस्लिम लीग नवाज को। और उसके लिए जो लॉजिक निकाली जा रही है, लॉजिक तलाश की गई है, वो बड़ी मज़े की है कि देखें जी, पीपल्स पार्टी सिंध में है, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, बलूचिस्तान में सारी कोलिशन गवर्नमेंट हैं, बलोच पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नवाज के पास कोई सूबा नहीं है, कश्मीर पीटीआई के पास है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के पास पीटीआई के पास है, तो फिर मुस्लिम लीग नवाज के पास कोई सूबा नहीं है। तो मुस्लिम लीग नवाज को वापस पंजाब दे दिया जाए। अब इस पे खींचातानी हो रही है, और ये बड़ा वसूख से कह रहा हूँ कि इस पे बहुत संजीदगी से इस पे काम किया जाए। प्रेशर बढ़ाया जा रहा है किस पे? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पे मुसलसल बढ़ाया जा रहा है प्रेशर, और उनको मजबूर किया जा रहा है कि जनाब हमारे ये काम जाने से पहले करके जाएं, और ये ज़रूरी हैं, इसके बगैर दाल नहीं गलने वाली, इसके बगैर हमारी बात नहीं बनने वाली। इसके बावजूद कि बहुत कुछ हो चुका है, और चौधरी एतजाज़ अहसन साहब इसीलिए फट पड़े हैं कि जनाब आप कितना रियायतें देंगे, कितना कुछ करेंगे। जो ऐसे मुकदमात जो कि उन्होंने कहा कि अंडरस्टूड थे 100%, वो क्या उन्होंने कहा हाथ की हथेली पे लिखे हुए थे कि ये मुकदमात बिल्कुल फिट हैं और इनमें सज़ाएं होनी हैं, लेकिन वो मुकदमात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किए जा रहे हैं। और फिर अगला जो है शहबाज शरीफ साहब का आएगा नंबर, उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से शरीफ फैमिली के खिलाफ जितनी भी इस वक्त उन पे मसाइब और उन पे मुकदमात और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, उनका ट्रायल, वो सारे का सारा ख़त्म। और ये मुतालबा ये है कि जी 29 नवंबर से पहले, बल्कि हो सकता है उससे भी पहले 29 नवंबर क्या, ये नवंबर के पहले हफ्ते तक ये काम हो जाने चाहिए। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं, क्योंकि इस वक्त हो क्या रहा है, इस वक्त हो रहा है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। वो इस कदर उलझ गया है मामला, इस कदर उलझा हुआ है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, पहली दफ़ा इतना ज़्यादा ये मामला उलझा हुआ है। अब ये तो है मुस्लिम लीग नवाज। दूसरी जानिब ये मैंने टाइमलाइन में बता दिया कि इससे आगे डिमांड्स हैं नवाज शरीफ साहब की कि ये काम किए जाएं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब उससे अगला काम एक और है। अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है 12 अक्टूबर 99 को। नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल मामला सब कुछ ठीक चल रहे थे, लेकिन 12 अक्टूबर 99 को नवाज शरीफ साहब ने एक कार्ड खेल दिया था। नताइज से बेखबर होकर उन्होंने ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बना दिया था इंजीनियरिंग कोर के, और ये फर्स्ट टाइम हुआ। पहले उनको DISI बनाया, फिर उनको आर्मी चीफ बना दिया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ, और ये इतना बड़ा कार्ड नवाज शरीफ साहब ने खेल दिया। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर उसी तरीके से उन्होंने एक्ट किया जब उनको इख्तियार मिला। अब फिर इख्तियार जब मिला है, अब फिर वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है किसी किस्म का। ये डेडलॉक की कैफियत है। वो कहते हैं ये मेरा होली सोली इख्तियार है, इस होली सोली इख्तियार में कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी, और इस इख्तियार को हम अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और ये बात वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे मामला फंसे हुए हैं, सुई फंसी हुई है कि ये क्या किया जाए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं, जब वो देखते हैं कि हर चीज़ प्रेशर डाल के, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाल के हर कोई अपना काम निकलवा रहा है, तो फिर हम क्यों ना डालें। अब वो भी, उनको भी जितने मुकदमात पिछले 6 माह में
उन पे हुए या उनकी काबीना पे हुए या उनके अहदेदारों पे हुए, जितनी गिरफ्तारियां हुई, जितनी मारपीट हुई, वो सब सारी की सारी सामने है। अब इमरान खान साहब वो कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई एक्ट ही नहीं किया, जो कुछ नवाज शरीफ साहब या शरीफ फैमिली ने किया या जरदारी साहब ने किया, तो मैंने तो ऐसा कोई एक्ट ही नहीं किया, मैंने तो कभी इस्टेब्लिशमेंट को गर्म हवा तक नहीं लगने दी। इसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। और जो पीपल्स पार्टी ने एक्सटेंशन दी थी गिलानी साहब ने, वो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि कियानी साहब के साथ बड़ी चीज़ें तय करने के बाद, और मैंने तो घर बैठे एक्सटेंशन दे दी और कोई बहुत अरसा पहले अनाउंस कर दिया और किसी किस्म का कोई क्राइसिस नहीं होने दिया। तो फिर क्या वजह है कि उनकी इतनी अच्छी कोऑपरेशन और अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप के बावजूद उनको एक साइड पे रखा हुआ है और अभी भी उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। और हम हैं कि हमें दूसरे दर्जे का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरे दर्जे की के शहरी के तौर पे सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई किसी दुश्मन मुल्क का आदमी हूं और मेरे साथ दुश्मन मुल्क जैसा सलूक किया जा रहा है, दुश्मन शहरियों जैसा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने बड़ी खुल के बात की है और वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कुछ उनको कहा गया वो उनको यही पैगाम दिया गया कि जनाब हमने क्राइसिस नहीं पैदा करना, इकोनॉमी की सूरत हाल ऐसी है, ये है वो है वो है, वो उसी तरीके से बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस वक्त जी वो छड़ी है, छड़ी पे इतना बोझ डाल दिया गया है उस छड़ी पे, और सारे डाल रहे हैं। और मुस्लिम लीग नवाज भी, जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान भी, और साइड पे बैठे हैं जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, वो आराम से बैठे हैं। वो इस सारी लड़ाई में, इस सारी रस्साकशी में नजर नहीं आ रहे, बोल नहीं रहे। वो बता रहे हैं कि जनाब हमसे ओबीडियंट कोई भी नहीं है। तो ये आप इन दोनों को देख लिया, ये कितने हैं एग्रेसिव हैं और कितने हार्श हैं। हम आराम से बैठे हैं, लेकिन फिर वो पीछे जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी आपने भी तो कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे, और मेमो तो आपने भी लिखा था। ये बातें फिर आ जाती हैं। तो बहरहाल इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री लीडरशिप है, उन्हें किसी एक का इंतखाब करना है कि वो किसके साथ चलना चाहते हैं, इमरान खान साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, और या फिर जरदारी साहब के साथ, किसको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। कोई भी तरतीब रख लें। तो ये चीज़ें हैं जी, और बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल है, सिंक से सिंक फंसे हुए हैं, और इसका नतीजा क्या निकलेगा ये इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।